What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's dive in the lesson. Aramutse muryango mugari wa Linjivo, muriteguye kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjirane mu isomo. Salut la famille Linjivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur entre dans le VDC. Mwarifuye kwiga icyongereza cyangwa igiswahili cyangwa igifaransa cyangwa urundi rurimi, mwaduhamagara kuri 084 24 99 7 Have you ever had an intention about learning any particular language, English, French, Kiswahili, or any other one? You may just hit us on 078 2499 777. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre n'importe quelle langue, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, que ce soit le Kiswahili ou bien n'importe quel autre? Vous pouvez nous contacter sur 078 4 99 777. Today, let's have another good lesson, another paramount lesson about also two words. We are going to see only two words today about prefer and would rather. Prefer and would rather. So, how do we use these two words? Tugiye kurebera hamwe rero uyu munsi isomo ryiza ry'ingenzi. Tugiye kwigira hamwe amagambo abiri nk'uko bisanzwe. Ijambo rimwe ryitwa prefer, irya kabiri ryitwa would rather. Aya magambo abiri ni gute tuyakoresha mu cyongereza gisanzwe mu buzima bwa buri munsi. Donc, j'étais en train de dire que aujourd'hui nous allons voir une leçon très importante. Donc, nous allons voir seulement les deux mots. Donc, le premier mot, c'est prefer. Le deuxième mot, c'est would rather than. Prefer, c'est préférer. Préférer quelque chose. Donc, choisir quelque chose plus qu'une autre. Préférer quelque chose, choisir une chose plus qu'une autre. And then, the next one is would rather, c'est préférerait au conditionnel présent. Je crois vous allez comprendre quand on dit préférer, quand on dit je préférerais partir. Nahitamo kugenda, c'est would rather, so that's would rather, préférerait ou bien préférions. Voilà ce que l'on va voir. Then let's have some examples. Iyo tuvuze prefer, kuba wakunda ikintu, to like something more than another one. Kuba wakunda ikintu kurusha uko wakunda ikindi. Dufite amahitamo y'ikintu kimwe, y'ibintu bibiri cyangwa birenga, cyangwa turi gukomparinga, turi kugerageza gufata ibintu bibiri cyangwa birenga bibiri, noneho tugiye guhitamo ikintu kimwe, ugiye guhitamo ikintu kimwe ukunda. Prefer, so that's prefer, guhitamo ikintu kimwe kurusha ikindi. Noneho tuvuze would rather, nahitamo iki kintu, bijya kumera nk'aho ari bimwe ariko ntabwo ari bimwe. So let's see this in examples. Then we have prefer, we have the structure, the pattern is subject plus prefer plus noun. So let's see these examples. When you say I prefer tea, nkunda icyayi kurusha ikawa. So suppose we have tea and coffee, dufite ikawa ndetse dufite n'icyayi. Then I say I prefer tea, nabako nahitamo cyangwa mpisemo cyangwa nkunda icyayi kurusha ikawa. Bien, je préfère le thé. En français on dit bien je préfère le thé. Then next, she prefers coffee, ubwo akunda coffee kurusha ikawa. Bien, elle préfère le café, elle préfère le café. So then let's see this. So, comparing two things. So now we are gonna compare. We have as the pattern, we have subject plus prefer plus a noun plus to plus noun. So let's see these examples. When you say I prefer tea to coffee, then I was saying that we are just comparing. Turi comparing ibintu bibiri. Iyo du comparing tugiye kurebera hamwe pattern ibimeze gute, pattern igenda iti. Iyo turi comparing ibintu ushaka kwibesha, abantu bamwe bashobora bakunda kugira confusion akavuga ngo I prefer tea more than coffee. So sometimes they say so. I prefer tea more than coffee, cyangwa I prefer tea with coffee. But let's see the appropriate preposition with prefer. And then in this case, you see the pattern, we say we have the subject plus prefer plus a noun plus to plus noun. So what does it mean? Iyo turi kugereranya ibintu bidukoresheje iyi nshinga prefer, the preposition that is more appropriate is to. Preposition dukoresha hano ni to. Nta yindi dukoresha prefer to. Ni igihe tuba turi comparing ibintu bibiri. So let's have a look at these examples. Say, I prefer tea to coffee. Nkunda icyayi kurusha ikawa. I prefer tea
to coffee. Nkunda icyayi kurusha ikawa, ou bien je préfère le thé au café en français. Je préfère le thé au café. Then next, he prefers English to French. Akunda icyongereza kurusha uko akunda igifaransa. Bien, il préfère l'anglais au français. Il préfère l'anglais au français. Then, let's see the next one. Prefer to base plus base verb, subject plus prefer to plus base verb. That's the same. Say, I prefer to walk. So this is infinitive. I prefer to walk. Nahitamo kugenda n'amaguru. Bien, je préfère marcher. Mpisemo kugenda n'amaguru. She prefers to stay home. Ahisemo kuguma mu rugo, ou bien elle préfère rester à la maison. Ahisemo kuguma mu rugo. So let's see the question. Do plus do or does plus subject plus prefer plus noun plus to plus base verb. Do you prefer tea or coffee? Uhisemo cyangwa ukunda icyayi cyangwa ikawa. Ukunda icyayi cyangwa ikawa. Tu préfères le thé au café. Tu préfères le thé ou le café. Then, does he prefer to stay home? Ahisemo kuguma mu rugo, bien préfère-tu rester à la maison? Préfères-tu rester à la maison? So that's how we use prefer. Then prefer, I said, the meaning is like something more than another one. Ukunda ikintu kurusha uko ukunda ikintu. So that's the meaning. You can say prefer ni ugukunda ikintu kurusha uko ukunda ikintu. Donc en français c'est bel et bien ça. Choisir ou bien aimer quelque chose plus qu'une autre. Voilà la signification. Donc la bonne signification en français quand on dit prefer en français c'est préférer, c'est aimer ou bien choisir quelque chose plus qu'une autre. Then let's now see would rather. Would rather, so comme as I said, we say would rather c'est préférerait en français. Nahitamo iki kintu. Twahitamo gukora iki kintu. Nahitamo gukora iki kintu. Byaba byiza gukora iki kintu. Byaba byiza mukoze iki kintu. Nahitamo gukora iki cyangwa twahitamo gukora iki ngiki. So that's would rather. Use the base verb directly. So then let's see these examples. I would rather stay home. Nahitamo kuguma mu rugo. That is the meaning. Nahitamo kuguma mu rugo. Je préférerais rester à la maison. Je préférerais rester à la maison. Then, when you say, she would rather drink tea. Yahitamo kunywa icyayi. Yahitamo kunywa icyayi. Bien, elle préférerait boire du thé. Elle préférerait boire du thé. Then, next, they would rather walk. Bahitamo kugenda n'amaguru. Bien, il préférerait marcher. Bahitamo kugenda n'amaguru. Hakujyana n'ikindi kintu bo bahitamo kugenda n'amaguru. Donc they would rather walk, bien ils préféreraient marcher. Then let's see this. When we compare two actions, we have subject plus would rather plus base verb plus done plus base verb. So igihe tugiye kurebera hamwe rero iyo turi kugereranya ibintu bibiri, iyo tugereranya ibikorwa bibiri ni gute dukoresha would rather. Donc nous allons voir comment quand on fait la comparaison de des actions. Comment est-ce qu'on peut utiliser would rather? Voilà ce que l'on va voir. Then let's see these examples. I would rather drink tea than coffee. So here we are comparing. Turi kugereranya ibikorwa bibiri. Say I would rather drink tea than coffee. Nahitamo kunywa icyayi kurusha kunywa ikawa. Voilà. Nahitamo kunywa icyayi aho kunywa ikawa. Bien, je préférerais boire du thé. Je préférerais boire du thé plutôt que du café. Je préférerais boire du thé plutôt que du café. Voilà. Next, he would rather walk than take a bus. Yahitamo kugenda n'amaguru aho gufata bisi. Yahitamo kugenda n'amaguru aho gufata bisi. Harimo kugenda n'amaguru no gufata bisi. Bien, je préférerais boire, non. Il préférerait marcher plutôt que prendre le bus. Il préférerait marcher plutôt que prendre le bus. So let's see the negative. So negative, that's very simple. Have the subject plus would rather not plus base verb. So this example, I would rather not go. I would rather not go. Nahitamo kutagenda. Bien, je préférerais ne pas y aller. She would rather not talk about it. Yahitamo kutabivugaho. Bien, elle préférerait ne pas en parler. Then, so that's how we use negative. Then with the negative, it's very simple because you only add not. Iyo turi gukoresha interuro zo guhakana byo biroroshye kuko twongeramo not ihakana gusa. So let's now see about the questions. When you say, would you rather stay or leave?
the subject in vision. Would you rather stay or leave? Wahitamo kuguma ahangaha cyangwa kugenda. Wahitamo kuhaguma cyangwa kugenda. Bien. Préfères-tu rester ou partir? Would you rather drink tea or coffee? Wahitamo kunywa icyayi cyangwa ikawa. Bien. Préfères-tu boire du thé ou du café? So that's how we use would rather with question form. So I guess that's very plain. That's very simple. And then let's see these useful phrases here. The first one, I prefer tea to coffee. Then with these useful phrases, nkuko twari tubibona iyo tugeze muri useful phrases ni ugukora interuro zisanzwe. niba twari twagiye tubona tuba turi gupracticinga kugira ngo turebe uburyo ushobora gukora interuro zawe ukoresheje aya magambo twagiye tubona. So then let's have these examples. I prefer tea to coffee. Nkunda icyayi kurusha ikawa. Bien, je préfère le thé au café. She prefers to study in the morning. Ahitamo kwiga mu gitondo. Bien, elle préfère étudier le matin. Do you prefer English or French? Ukunda icyongereza cyangwa igifaransa? Bien, est-ce que tu préfères l'anglais ou le français? I would rather stay home. Nahitamo kuguma mu rugo. Bien, je préférerais rester à la maison. We would rather walk than take a taxi. Tuhitamo kugenda n'amaguru aho gufata tagisi. Ou bien, nous préférerions marcher plutôt que prendre un taxi. Would you rather eat now? Wahitamo kurya ubu ngubu. Bien, préférerais-tu manger maintenant? I would rather not go there. Nahitamo kutajyayo. Ou bien, je préférerais ne pas y aller. So then remember here we have prefer plus noun plus to plus noun. So I would say I prefer tea to coffee. Would rather plus basic verb plus than plus basic verb. I would rather drink tea than drink coffee. So that's how we use prefer and would rather. I guess guys this lesson is very interesting. So now I give clarity about how these words are used up. Prefer and would rather. So it may happen that you have some mix-up or some misunderstandings or some problems about the use of prefer and would rather. Then write in the comment. Let's meet there in the comment. Mubyandike muri comment ibyo mutumvishe, ariko ntekereza ko byumvikanye n'ingero nyinshi twagiye dutanga uburyo dukoresha prefer and would rather. And then don't forget to like, share, comment and subscribe.